چانت مین عید چی عید ماز کنٹل جورا انو عیز دو لاگو کھون سچ انو چون چون دون چون ساسن عیز دو لاگو کھینی نئی پلو انو تنیارو عیز گاہز کو نماز پڑھنے اشتو عید ناو اچ چیزس حالانکہ یہ عید نہیں ہے توئی سیدنا فاروق اعظم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک دو یون پنین بچین برونٹ کن یم بچی یوان پنیس مولس بابا اش انت از نئی پلو حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ تک واپس دونک میانو گبرواز کریو تی پنین پرانین پلوانی کیا گزار چھلیو یمائی پلو لگیو یمائی پلو نئی پلو انہ سمچون کیا وقتک امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز یہ کچھا پنین بچن میں آئی کلام کرن گبرو آج چون میں پلو پوسان نس خدا کر کے یس امیر المومنین آس یس امیر المومنین آس یہ منیا پنین بچن آج چون پوسے اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو وچ عید کا چیز شوانن عمر بن عبدالعزیز علی من پنین بچن ووت دنو گمرو آز کریو تی ایت کا چیز پیڑن گزار یمائی پلو چلیو ام پد لگیو یمائی پلو لیکن یم ویتن واپس باب میانا اسما ونن نمودین گروزن ویل دبن تہیچو امیر المومنین سین اولاد تائی کیا چون نئی پلواز لگت اسما دندان سانی بابا اسما ونن بربل سانی بابا فرمائے من امیر المومنین ازو چشمانی مبارکو کی نوش یہ گو تیمیس یمیس تیمی کاموز کارن وہ تو واپس دن میں دکھنا کرے تک تنخواہ یہ دکھنا میں ایڈوانس اسمل اور وہ تو سی واپس تنخواہ دن وول یس مامور و ذات بیڑ دن اے امیر المومنین بہز دی میں تنخواہ اکیرے تک ایڈوانس مگر سیدی میں اور ہمیں چیزی گارنٹی کی ضروزک ہے کی ذریعت زند فاروق اعظم امیر المومنین الور واپس آو فرمائے منی چوادان امیز وہ چشمانی مبارکو کی نوش بچیو دو بابا سے کیا زمادان دنک بیٹے مجھے معاف کرنا میں آپ کے لیے نئے کپڑے نہیں خرید سکا دبول بابا کیا دلیل کیا وجہ دنک میں انہوں گبرو بنایا کم نئی پل پلاو تی اینی دکے یم نئی پرانن کریو تی غزار یم ای چلیو یم نئی کریو تی استری یم ای لگیو اس لیے رز گچو ذات پاکی حضرت اللہ جل جلالہ جل شانو اے میانو جوانو میانو عزیزو تلا عزدزا یتمائی رمضان چ ایز پت یتمائی رمضان کس نیرنس پت پنین رشتہ دارن نظر توی انوات سوٹ پنین ہمسائن نظر توی انوات سوٹ پنین یمن ہمسائن پنین یارن دوستن رفیقن یمن دیتا نظر توی انوا کھنت چین لیکن نہیں میانو عزیزو میانو جوانو ایز دپن اسی گچ روزین آباد پہ اس کیا بن مجھے اس کے ساتھ اشن عید عید چھ بائی چارگی عید چھ مائت محبت عید چھ آکے کس خبر گیری عید چھ پنی بین نظر دین عید چھ پنین ہمسائن پنین رشتہ دارن نظر دین عید چھ غریبن محتاجن مسکینن نشواتن اوی پیغام جو جناب محمد رسول اللہ حضور علیہ السلام چھ عید نماز پرناونی نیرا عید گاہس کن وجہ پیس نظر کہ ہم بچ وچن ودان کہ ہم بچ وچن آسان ات ترون اکس بچس کو نظر بچے اس کے گدان پانوین اخ بچا وچن یہ وچن سائیڈس ودان امس ونن دمس گورا از عید چھ کیا چھک ودان دمن اے میانی امس اس پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمن اے شخصا میوز چھ پنن مول درامت پنن موج درامس پنن مول گومت شہید اے میانی با اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو فرماوان النبی پاک علیہ السلام اپر گزرگو یہ بچ وچن ودان تریدان احمد کیا دلیل خبرا سکیا چن ودان دنس میانی نبی علیہ السلام زوان ودر میانی محبوب علیہ السلام میں اس لیے رو رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میری ماں فلانی دن اس دنیا سے نکل چکی ہے اے میرے نبی علیہ السلام
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए मेरे बाबा ने दूसरा निकाह कर लिया है, मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया है। समूल छुन में वातान के, समूल छन में वातान के, इसलिए चुस तवय आमुद सुदूर चलने चलित चुस आमुद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बच्चे को ईद के दिन पहले अपने साथ लाया, इसको नहलाया, इसको नए कपड़े ला के दिए, इसको हाथ में ईदी दे दी। कहा मेरे बेटे क्या तू इस बात पे खुश नहीं है, तेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा है और तेरा बाबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हो और तेरा भाई हजरत हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हो। यो तो वापस मेरे नबी मेरा तो मुकद्दर बन गया है, मेरा तो मुकद्दर जाग उठा है या रसूल अल्लाह, क्योंकि मुझे आप जैसी नबी, आप जैसा पैगंबर बाप बन गया है। ए मेरे नबी मेरे अलैहिस्सलाम मस्जिद पाकस कर जो भरपूर ताउन आज आखिरी मुलाकात मा आशे बरहाल अल्लाह ताला करनो नारज गुलजार इंशाअल्लाह यत कर जो भरपूर ताउन भरपूर मदद देव अल्लाह ताला तुझस नारस कर गुलजार तुझस गरस कर परवरदिगार हिफाजत। तो वक्त के जवानों इस दो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीमन मिस्कीनन पनुन दस्ती शफकत रवित न्यारा दपान यम दो करियो यमन गरीबन मिस्कीनन मोहताजन पर दस्ती शफकत दस्ती ताउन क्या ईद चीज असनाओ म्यानो जवानो म्यानो बुजुर्गो तो म्यानो दोस्तों वला ईद जुन मौका जी म्या निभाया अल्लाह ताला जी फरमावन ईद चितमन कद अफला मन तज़क्का ईद चितमन यमो पनुन पान कुर पाक कमो चीजों निष्कुर पाक यानी गुनाह निष्कुर पनुन पान पाक यानी बुराइयों निष्कुर पनुन पान पाक यानी गुनाहगारी निष्कुर पनुन पान पाक इतमाई रमजान नस्मन कुरुक अहदो पैमान दबोस खुदाई सान यत पड़ माह रमजान नस्मजो सुकस सुबह सुल वतित नई बजे चोरी बजे अस बेदार करान ऐ रब्बा माह शवाल मज तज अमी आई चोरी बज बेदार ताकि अस करो इबादत जात पाक हजरत यमिस म्यान जवाना हिदायत म्यून जंजो तमिस इंसान रोज कबूल करमस परवरदिगार यमिस माह रमजान मज हिदायत मिलो आज आव माह रमजान किस दोहस पद अमि माह रमजान कि नेरन पद ईद उल फित्र किस दोहस पे ईदगाह मज नमाज पढ़ने जार बार कोरुन परवरदिगारस रब्बा अस गई माह रमजान मज वतनस मज बेअदबी माह रमजान मज रोज थवनस मज बेअदबी कुरान पढ़नस मज बेअदबी ऐ माफी दिन वाले खुदाए सानन तिमन गलतियन दीज माफी आज मुगन परवरदिगारस आज कुरान जार बार जात पाक हजरत आज मुजन माफी परवरदिगार आलमीन कद अफला मन तज़क्का कामयाब गई तिम लोग यमो पनुन ज़ाहिर ति पाक और यमो पनुन बातिन ति पाक और यमो सौदा कर जात पाक हजरत अल्लाह जल्ल जलालुहु जल्ल शानु अज़ीज़ वला ईदा छि तिम नहीं म्यानो जवानो वला ईदा छि तिम नहीं म्यानो बायो यमन माह रमजान च रोज कबूल कर जात पाक हजरत अल्लाह जल्ल शानु जल्ल जलालुहु यदत कर परवरदिगारन प बयान कद अफला मन तज़क्का दबुन कामयाब गई तिम यमो पनुन वजूद पाक कोर अथ मुताल्लक छ वारिया तफसीरन मन वारिया कौल आमत बयान करना अख कौल छ कि यम पनुन पान बचो कुफ्र त शिरक निश अख मुराद छ अम निश यदि यम पनुन पान बचो कुफ्र निश शिरक निश पनुन पान थोन तिमो बिदअतो निश दूर यमन नाराज छ खुदा तो खुदा सुन रसूल अख तफसीर छ अमाय ब्या कौल छ यमो नमाज खतर तहारत हासिल कर वजू बनोक गुस्ल करुक पाकी करक इख्तियार और आय अज दरबार जात पाक हजरत अल्लाह जल्ल जलालुहु जल्ल शानुहु सिनिस दरबार सदर दोयम त्रेयम कौल छ फरमौक तिमन लकन छ ईद यमो पन्निस माल ज़कात दित पनुन माल पाक करुक और आय अज दरबार जात
ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ شکرن بیان قد افلح من تزکا. بلکہ آج چیز اسمن شو اتشال اشکال شو یا چیز اسمن کے فرماون زکاة یز گئی سو گئی مکہ اسمن تمیو مدینہ اسمن تمیو حکم نازل مگر یس یہ سورہ مبارک شو چو مکہ اسمن نازل کرمت ذات پاک حضرت اللہ. بلکہ یہ چون امی چیز نشی مراد کے یمو پنیس مال زکاة کر بلکہ یہ چی چیز مراد یمو پنن پان بچو ہر کوئی لکٹ گنانی بڑی گنانی توئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید اسمن کران بیان یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تم لوگ یمو ایمان انت کرک پانا رس رس کامی نیک کامی کرک صالح کامی کرک اور ام پت آئی در دربار ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانو سنس دربار اسمن یمو پنن پان بچو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تم لوگ یمو ایمان اون مگر ایمان اینت کیا کرک رچ کام کرک عمل صالح کرک اللہ تعالیٰ جو فرماون تمنے لوکل عید انہی لوگوں کے لیے عید ہے وہی لوگ مراد کو پہنچتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بچایا گناہگاری سے اپنے نفس کو بچایا شراب پینے سے اپنے نفس کو بچایا بے حیائی سے اپنے نفس کو بچایا جھوٹ بولنے سے. اسی لیے تو ماہ رمضان المبارک میرے رب نے عطا کیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اے میرے جوانوں میرے عزیزوں یہ عید اتنی نہیں ہے آپ صبح سویرے اٹھ کے نئے کپڑے پہنو عطر لگاؤ سرما لگاؤ پھر ظہر کے بعد آپ کوئی دکھائی نہیں دو گے کوئی پتہ نہیں نشاط میں ہوگا کوئی پتہ نہیں کس گارڈن میں چلا جائے گا نہ ظہر اس کو مل جائے گا نہ عصر اس کو مل جائے گا نہ مغرب اس کو مل جائے گا. اے میرے جوانوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں آج اپنے آپ کو محاسبہ کر لیجئے میں کیا اس دس خدا یعنی عید میں کیا اس دس پروردگار یعنی عید یہ دس خدا یعنی من اچانک ماہ رمضان پتہ یہ عید کیا جی یہ من خوشی کس خوشی خوشی اس کی فتح مکہ گو ایت ماہ رمضان اسمز بیا خوشی اس کی ایت ماہ رمضان اسمز کر پروردگار عالمین قرآن مجید نازل بیا خوشی اس کی ایت ماہ رمضان المبارک اسمز کر پروردگار عالمین جنگ بدر اسمز مسلمانن بڑ کامیابی عطا کو یم سارے خوشی جس پروردگارن یمن ماہ رمضان اندر جب ماہ رمضان نکل گیا ربن دب خبر یمن ما قسمن دل مبارک حضور ربن دس اچانک امی ساتھ ماہ رمضان نیرن پتہ عید الفطر تم لوگ تاکہ تہن دل گژھن خوش انعامک دۄہ دِتُن یمن ایمان والین تقووک دۄہ دِتُن یمن ایمان والین پرہیزگاری ہُنٛد دۄہ دِتُن یمن پر ایمان والین دوٚپنکھ ؤلِو سۭتی دِژمو بٔڑ بار خوشی سۄ گٔے عید الفطر ہٕنٛزِ شکلہِ اندر تو پتہ چلا یم آیہِ دوام دوران یم آیہِ عید نماز پرنہِ در دربار ذات پاک حضرت اللہ یم آیہِ عید نماز ادا کرنہِ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس یتھ پٔتۍ کِنۍ اقتدا کٔرٕکھ نبی پاک علیہ السلامس پٔتۍ کِنۍ تاکہ اس گژھِ روزِ ذات پاک حضرت تو وقت کیوں جوانو اللہ تعالیٰ چو قرآن پاک اندر کرن بیان فرما وذکر اسم ربی فصلی اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی یعنی یموویں پنن پان کر پاک یموویں پنن پان یموویں پنن جسم پاک کر ظاہر تہ کرک پاک باطن تہ کرک پاک ظاہر گو یمن پاک کم سیتن وضو کرنے سیت غسل کرنے سیت نئی پلو لاگنے سیت یہ گو ظاہر یمن پاک مگر باطن گو یمن پاک ماہ رمضان چو روزل سیت باطن گو یمن پاک اللہ تعالیٰ سنیمی ذکر کرنے سیت اللہ تعالیٰ فرماون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دبنو عید منانے والوں اور عید کے دن نئے کپڑے پہننے والوں اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے کس نے نئے کپڑے لگائے ہیں کس نے پرانے کپڑے لگائے ہیں رب کو ان کپڑوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ اگر دیکھتا ہے میرے نبی
کس چیز کو؟ فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، اس لیے جب تیری نیت یہ ہوگی میرے مولا ماہ رمضان المبارک جدا ہو گیا ہے لیکن مجھے ماہ رمضان کی بدولت سے اس چیز کی توفیق ملی ہے، آج کے بعد میں کبھی نمازیں نہیں چھوڑوں گا، یہ عید ہے، یہ عید ہے، آج کے بعد میں کبھی فضول خرچی نہیں کروں گا، یہ عید ہے، آج کے بعد میں کبھی شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلوں گا۔ یہ جو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں ان کے والدینوں سے میں گزارش کر رہا ہوں ان بچوں کو کنٹرول کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ نہ جانے یہودیت کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا طریقہ یہی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے اور اللہ کی ذکر کرے۔ عید کا مطلب یہ نہیں میں گھومنے چلے جاؤں گا، عید کا مطلب یہ نہیں میں کھانا کھاؤں گا، عید کا مطلب یہ نہیں میں کسی جگہ پہ ڈیڑھ پہ چلا جاؤں گا، قطعاً یہ عید کا مراد نہیں ہے۔ عید کا مطلب یہی ہے تاکہ ہم اللہ سے جڑے رہیں، عید کا مقصد یہی ہے تاکہ میں دیکھوں کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے، کوئی محتاج تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں کہیں چولہا تو نہیں جل رہا ہے، چولہا تو نہیں جلا ہے نا۔ اللہ اکبر میرے جوانوں، میرے عزیزوں، ہم کوشش کریں اس گھر میں چولہا جلانے کی جس گھر میں چولہا نہیں جلا ایک مہینے سے، جس گھر میں کسی ماں نے اپنے بیٹے کو کھانے کے لیے ایک روٹی بھی نہیں دی ہوگی، اس گھر کی طرف نظر دینا اسی کا نام عید ہے۔ لیکن ہم یہ کرتے نہیں، ہم یہ کرتے نہیں۔ عید کے دن اپنے بچوں سے اچھے سے برتاؤ کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اپنے بچوں کو عیدی دینا، یہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ لیکن وقت کیوں میں نوجوانوں، میں نو عزیزوں، میں نو بزرگوں، اش بدل چیز استمت عید ناؤ، جو ہم نے عید رکھی ہے عید کہتے ہیں، جس چیز کو ہم عید کہتے ہیں وہ عید نہیں ہے۔ عید چھ عاجزی، عید چھ معافی مانگن پروردگارس، معافی مانگن۔ ربا رات تاموسیت مسجد من گریز آسن اوسنا صبح سلی وجد ٲسۍ نیران، آز آسہِ نہٕ واریاہو فجر تہِ پوٚرمُت، أڑۍ آسن نہٕ گٔمٕتۍ ہُشارے، تِم آسن دوٚپمُت ہتس وَلہٕ وۄنۍ رٮ۪تس پٔر نٮ۪ماز وۄنۍ کتھ چھِ اَسہِ آز پرٕنۍ، آدھے ایسے بھی ہے۔ لیکن أڑۍ آسن پیٚیہِ ؤتھمٕتۍ آز 3 بجہِ نِندرِ آسن نا، اڑیو آسہِ أزچہِ رٲژ تہِ شبِ بیدٲری کٔرمٕژ، کیازِ یومِ عرفُک شب یتھ متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ بیان کوٚر، یُس اتھ راتس منٛز کیاہ کرِ، شب بیدٲری کرِ، معافی منگہِ پروردگار۔ اہن حظ ڈاٹہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوٚپُن أمۍ سٕنٛدۍ سٲری لۄکٕٹۍ بٔڑۍ گۄناہ، ظٲہِر بٲطِن گۄناہ اتھ یومِ عرفٕچ رٲژ منٛز معافی معاف کرن ذاتہِ پاکہِ حضرت، مگر ژٕ تہٕ بہٕ شیٚنگہِ أتھۍ رٲژ منٛز۔ أڑۍ درٛاے نہٕ 10 بجن تام نٲیدس نِشی، اڑین آیہِ نہٕ وٲری، کرو کیٛاہ؟ یم چھنا پنن پان لٔگمٕتۍ چمکاونہِ، یم چھنا پنٕنۍ روے لٔگمٕتۍ پانے چمکاونہِ، پٲلِش کرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ گژھان روے صاف، نہ نہ، اتھ چھُ نمازو سۭتۍ صاف کرُن، اتھ چھُ ذکرِ سۭتۍ صاف کرُن، اتھ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یادٕ سۭتۍ صاف کرُن۔ دپن خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے، یل سہ حسن چھُ دِوان میانہِ جوانات اتھ چھُ پانے رونق یِوان، سہ حسن کمہِ سۭتۍ چھُ یِوان؟ صبح سُلہِ وتھنہٕ سۭتۍ، تہجد پرنہٕ سۭتۍ، اللہ تعالیٰ سُنٛد یاد کرنہٕ سۭتۍ۔ رب کرن بیان قد افلح من تزکا، دوٚپُن کامیٲبی میٖج تِمو یِمن پنُن نفس کیٛاہ گوٚو پاک پاک، یِمو پنُن نفس کیٛاہ کوٚر پاک کوٚر رٮ۪تہٕ کِس رٮ۪تس، پاک کوٚرُکھ رٮ۪تہٕ کِس، ہاں معافی منٛجِکھ رٮ۪تہٕ کِس، زارٕ پار کوٚرُکھ رٮ۪تہٕ کِس، گۄنہن قریٖب گٔے نہٕ رٮ۪تہٕ کِس رٮ۪تس کینٛہہ، امہِ پتہٕ آے فوراً دِژٕکھ پروردگارن عید الفطر، امہِ پتہٕ کوٚرُکھ پنُن پان پاک۔ وذکر اسم ربہ فصلى، ییٚلہِ یِم ظٲہِر پاک کٔرِتھ تہِ آے، ییٚلہِ یِم بٲطِن پاک کٔرِتھ تہِ آے، امہِ پتہٕ آیہِ نمازِ عید ادا کرنہِ،
ام پتہ نماز عید کیا کرنی ام پتہ اگر یم نئی پلو تہ لاگن پروائی چھکن کے ام قد ابر یم اتر تہ ملن تہ پروائی چھکن کے سو شخص کیا عید گاہس قریب یم ریت کس ریتس اخ دو تہ بور سو شخص کیوں عید نماز پڑھنے اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس من یم نماز تراوی ادا کر سو شخص کیوں عید نماز ادا کرنے یم فجرس نماز فجر با جماعت پر اما امس کیا کر عید نماز امس کیا کر عید نماز رب دپن یہ شخص مین میانس عید گاہس قریب کے یہ شخص مین عید گاہس یم نے ریتس کیا کر ماہ رمضان اس قدر یم نے ریت کس ریتس ماہ رمضان تو مد نظر اے وقت کیوں میں نوجوانو دورو نزدیک بیٹھ اللہ کے بندو آنے والو اللہ سے معافیاں مانگو اس کرو زار پار دبس خدایا ماہ رمضان ریت گو ویا اس نش نئی وری خبر اس آسوا نہ آسوا اے مولاد سی چھک بیتر زانان مگر از کرز سانین گنہن مغفرت از کرز سانین حالن پیڑ رحم از کرزیت جماعت اس پیڑ رحم اللہ تعالیٰ نے فرمو فضول خرچی کرن ویل چن کم سندوس یم چن رب سندوس یم چی دوس کم سند یم چی یار شیطان سی ٹاس تراوین باقی چیز کریں یم کم سن دوس یم چی دوس اگر ام بچن ٹاس سن مویلس بچ امس ٹاپ سن سے کیا جینیت پیسے بند کرو مت دے دو مت دے دو التباسن چی میون بچو کیا کرن فضول خرچی التباسن چی بچو فضول خرچی کرن اللہ تعالیٰ فرمان ان المبذرین کان اخوان الشیاطین فضول خرچی کرن ویل چکم سندوس شیطان سندوس اللہ تعالیٰ کرن بیان یا ایوہ الذین آمنوا ایمانن والو لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان چونکن سڑکن پر بہت گلیرن پر بہت کوچن مز بہت دین ون سے مشید کن وات کے مگر صدیب نا بس سے ریت کس ریتس آمد پرہیز کرت بس سے ریت کس ریتس آمد نفس امارہ کنٹرول کرت میں نبا ہے کہ انسان بگڑت نہ بمانے نہیں کہ مجھے آج کے بعد نماز فجر با جماعت پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے یہ کرس ایز عہد و پیما ایز بناو سے نیت یہ بناو سے ایز نیت اب اس خدایا یہ پڑھ ماہ رمضان اس سے کنٹینیو کیا پڑھن نماز پڑھن اس سے یہ عہد و پیمان کرن آج کے بعد میں کبھی نماز عمدن قصدن تراؤ نکیں اللہ تعالیٰ فرماون یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تتبعوا مکریو اتباع کمسن لا تتبعوا خطوات الشیطان مکر اتباع شیطان حدود کیا فرمو نہیں یم شیطان سنز اتباع کر فضول خرچی کر سکم سندوس یہ جد فرماون لا تتبعوا خطوات الشیطان نبی دائیدار علیہ السلام ازاواک شخص میرے نبی میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں امیر بننا چاہتا ہوں مجھے کوئی طریقہ بتلائیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے یار اگر تجھے امیر بننا ہے تو قناعت کر کیا کر قناعت کر یعنی کم خرچی کر یعنی فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا جا تو امیر بنے گا جا تو مقرب بنے گا تیرا مال جب بچ جائے گا خود بخود امیر ہوتا جائے گا لیکن جب تو فضول خرچی کرے گا وہ کبھی اللہ کا دوست نہیں ہے اس کے مال میں کبھی برکت نہیں آتی اس میں مال میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا وہ مال کبھی جمع نہیں ہو جائے گا جو مال اللہ کی راہ کے بغیر کسی اور کی راہ میں خرچ کیا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ایمان والو ما کریو اتباع کمسنز شیطان سنز ما کریو اتباع میں شیطان لعین سنز کیازِ انہو لکم عدو مبین یہ انسان اس نجوان
یہ انسانس کھلم کھلا دشمن یلی ننوان دشمن یلی کھلم کھلا دشمن میں ونتا ژٕ بہ کیازِ گئی امس شیطانس یوت قریب یوت نزدیک اس گو مشتی ذات پاک حضرت اللہ اس گو مشتی جناب محمد رسول اللہ اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو اللہ تعالیٰ کرن بچ آیت اسمن بیان فرماوا ولا تتبعوا خطوات الشیطان مکریو اتباع کم سن شیطان لعینس فإنہو یمو اتباع کر ومن یتبع خطوات الشیطان یمو اتباع کر کم سن یمو دوست بنو شیطان یمو یت عیز بیٹن شیطان سن طریق حرب کر اختیار کہاں گو غلط کرن خطر ہوٹلس من کہاں گو غلط کرن خطر پارکن من کہاں گو بے حیائی کرن نہ جانے کمن کمن جائن چنوئیں کن گسن میں اور جوان مگر اللہ تعالیٰ چی فرماون فمن یتبع خطوات الشیطان یمو اتباع کر کم سن شیطان سن فإنہو یعمر بالفحشاء والمنکر رب کرل بیان یمن شیطان از دوز بناون تمن چھ شیطان ونن چسا شراب تو تم چھ چون آج عید ہے پی لے آج عید ہے چلو گپ شپ کریں گے جوا بھی کھیلیں گے آج عید ہے ایسی بھی عید منائی جاتی ہے ایسے لوگ بھی ہیں خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس عید کو شراب سے عیاشی سے نہ جانے کن بے حیائیوں کاموں سے کہتے ہیں یہی عید ہے جب تک وہ بے حیائی نہیں کرتے تب تک ان کو عید ہی نہیں ہے جب تک وہ شراب نہیں پیتے ہیں تب تک ان کو عید ہی نہیں ہے جب تک وہ جوا نہ کھیلیں تب تک ان کو عید ہی نہیں ہے جب تک وہ بدکاری نہ کرے تب تک ان کے لیے عید ہی نہیں ہے نادان کبھی اپنے مصطفیٰ کی سیرت کو مطالعہ کیا ہے کبھی اپنے فاروق اعظم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے نہیں کیا اسی لیے تو بے حیائیاں ہو رہی ہیں اسی لیے تو بدکاریاں ہو رہی ہیں عید فحش چیز کا نام نہیں ہے عید فضول خرچی کا نام نہیں ہے عید جوا کھیلنے کا نام نہیں ہے عید ہے اللہ کی عبادت کرنے کا نام عید ہے نماز پہ رونے کا نام عید ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا نام اس چیز کا نام عید ہے خوشی روزدارن کس خوشی آس تلا ونیو سیری ز خوشی آ خوشی اس تمن تم ساتن یل تم روز اس کیا کرن افطار تو وچھو زندگی میں آپ جتنا بھی کھاؤ اتنا مزہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا جو مزہ شام کو افطاری کرنے میں تھا خدا کی قسم یہ اب پریکٹیکل کر لیجئے گا روزدار اساس امساد کیا آسن خوشی کھاتا تو ایک دن پر بہت کچھ تھا لیکن جو شام کو کھانے میں مزہ تھا وہ مزہ اس کو زندگی میں کبھی نہیں ملے گا ایک خوشی اس کی اور دوسری خوشی اس کو جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے یعنی جب اس کو اللہ کا دیدار بن جاتا ہے اللہ سے ملاقات کرتا ہے اس روزدار سے بیا خوشی ہمیشہ یہ بھی عید ہے یہ چیز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماون دونک میری عید تب ہے جب مجھے اللہ اپنا دیدار دے دے جب مجھے نبی اپنا دیدار دے دے میری عید وہ ہے یہ تو یہ کیا عید ہے جس عید کو تم عید کہتے ہو یہ عید سب سے بڑی عید وہ ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے کردار کو بنانا پڑے گا اپنے گفتار کو بنانا پڑے گا اپنے ضمیر کو جگانا پڑے گا اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا مراد کو وہی لوگ پہنچتے ہیں کامیابی کو وہی لوگ پہنچتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہو جنہوں نے اپنے نفس پہ قابو کیا ہو وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں اسی لیے اللہ نے عید دی ہے ان تزکیے نفس کرنے والوں کو جنہوں نے جنگ بدر میں ایک طرف سے روزہ بھی رکھا دوسری طرف جنگ بھی لڑی اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ان کی زبانیں پیاس سے باہر نکلی ان کی زبانیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے لیکن میرے رب نے فرمایا آ جاؤ قد
अफलह मन तज़क्का, वही लोग तो कामयाब है जिन्होंने अपने नफ्स को जंगे बदर में भी काबू कर लिया। ये है तज़किया नफ्स, इनके लिए ईद है। ये मंदिर खुदायन खुशी ईद जी शक्ल आदर फता मक्का गो तो ये मंदिर खुदायन ईद खुशी शक्ल मज क्या खुशी। इसलिए मैंने जवानों मैंने अजीजों, ईद का पैगाम यही है कि फजूल खर्ची से बचे, बेहयाई से बचे, बदकारियों से बचे। वह क्या फर्क रोज वनकन किस दौरस मज खुद त्यौहारस तो त्यौहारस आज तम तमन तथ मज शराब चे तो लोगो तथ मज क्या फर्क रोज चुक दबन में पाक त्यौहार ईद उल फितर, लेकिन अपने इस पाक त्यौहार को नापाक किया है शराब पीने के बाद, जुआ खेलने के बाद, बेहयाई जिनाकारी करने के बाद तुमने पाक त्यौहार को गंदा कर दिया। गैरों पे हाथ उठाने से पहले, कीचड़ उठाने से पहले अपने त्यौहार पे तो नजर दौड़ा, पहले अपनी ईद पे तो नजर दौड़ा। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो इस ईद पे पता नहीं बेहयाई कितने करते हैं, बदकारियां कितनी करते हैं, पार के बरी हुई है। किसकी वजह से? ये खुद को मुसलमान कहता है। ये नाजायज नहीं है, नाजायज है, नाजायज है, गैर शरई काम है। अल्लाह के शरीयत के हुदूद में रहो, कुरान के हुदूद में रहो, अहकाम के हुदूदों में रहो, यही ईद है। अपने आप को गुनाहों से बचाना यही ईद है। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना यही ईद है। अपने आप को फजूल कामों से बचाना यही ईद है। ईद फजूल खर्ची का नाम नहीं है, ईद बेहयाई का नाम नहीं है, ईद बदकारी का नाम नहीं है। ईद अगर नाम है तो आजिज़ी का नाम है, इनकिसारी का नाम है, मांगने का, अल्लाह से मांगने का नाम है, अपने गुनाहों पे नदामत होने का नाम ईद है। बस इसी चीज को आम कर लो ताकि हमारे बच्चे बेहयाई, बदकारी और बहरा रवी से बच जाए। अल्लाह ताला दीन वन बोझ खुद ज्यादा अमल करने की तौफीक